पूरे उलमाए देवबंद को हम चैलेंज करते हैं कि वो इन दलाइल का रद्द करके दिखाएं। जो आपके बड़ों के जो अकायदे ना वो भी उसके साथ मिलते जुलते हैं और कुतुब के अंदर मौजूद है। ये 2001, 2, 3 में ये किताबें मौजूद हैं और मैंने उनको अंडरलाइन भी किया। तो हमें अपने मसलक की दिफा की खातिर मैदान में आना पड़ा और फिर हम आए और इसका ताक़ुब कर रहे हैं। अब इनकी चीखें बहुत ज्यादा बुलंद हो रही है और गलियों पर उतर आए हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खामोश थे कि बरहम न हो आलम के नज़ाम, नादां ये समझे कि हम में क़ुव्वत इंतकाम ही नहीं। बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्त और अहबाब इस बात पर इस्तार कर रहे थे और मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया। इससे पहले कि मैं आपसे ज़िक्र करूं कि हमने ये बात ज़िक्र की थी कि फ़र्जंद हक़ टीवी के ज़रिए से जो भी पैगाम जाएगा वो खालिस दीन का पैगाम होगा और उसमें किसी भी किस्म की फ़िरका परस्ती या किसी भी किस्म की जमात को हिट नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने देखा कि काफ़ी दिनों से एक बिज्जू की शक्ल का आदमी जिसे अल्लामा मोहम्मद जावेद इकबाल का नाम दिया गया है और वो हमारे अकाबरीन के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है। कुछ क्लिप्स मुझे उसके सुनाए गए, कुछ साथियों ने मुझे सुनाए हैं, जिसमें बिलखुसूस वो बात करता है शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में या हमारे अकाबरीन के बारे में, जिनमें मुफ्ती महमूद साहब हैं, जिसमें हुसैन अहमद मदनी हैं, जिसमें शेखुल हिंद हैं रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। और फिर वो बात करता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज करने की कोशिश करता है। अनफुन फिमा व इस्तुन फिस समा, इसकी हैसियत तो इतनी है, उसकी बोलचाल, उसके अंदाज से उसके इल्म का पता चल रहा है कि उसका इल्म कितना है और उसकी मालूमात कितनी है। और उन हस्तियों के बारे में बात कर रहा है कि जिनके बारे में इनके अकाबरीन ने इनके बड़े में भी कहा है कि हिंदुस्तान के देवबंद के अंदर नूरानी शख्सियात मौजूद हैं। चे जाए कि मैंने मौसूफ के क्लिप सुना जिसपे जो टाइटल दिया गया था कि इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत क्यों कहा जाता है। ये मैं भी बता सकता हूँ और बतौर मिसाल के बतला भी देता हूँ कि उनको आला हजरत क्यों कहा जाता है। इसलिए कि जो गुल उन्होंने खिलाए हैं इस हिंदुस्तान बर्रे सगीर की धरती पे किसी भी इंसान ने ऐसा काम नहीं किया, वहां तक तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नहीं पहुंचा है कि जिन्होंने साफ अल्फाज के अंदर अल्लाह की तौहीन की है, रसूलुल्लाह की तौहीन की है, सहाबा की तौहीन की है, अम्मा आयशा सिद्दीका की तौहीन की है और औलिया अल्लाह की तौहीन की है। साफ अल्फाज के अंदर मलफूजात आला हजरत मेरे पास मौजूद है और बरेलवियत के मकतबों से खरीदी हुई किताबें मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उस वक्त खरीदी है 2001, 2, 3 में ये किताबें मौजूद हैं और मैंने उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है कि मलफूजात आला हजरत में हजरत अहमद रजा खान साहब ये बात लिखते हैं। मेरे पास किताब मौजूद है और उसमें ये बात लिखी हुई है कि शेख ने फरमाया कि कृष्ण कन्या काफर था और एक वक्त में कई 100 जगह मौजूद हो गया। मलफूजात आला हज़रत में बात लिखी, एक काफिर एक वक्त में, जबकि इनका अकीदा, बरेलवियों का अकीदा जो है वो ये है, इनके एक मुफ्ती आजम जाली गजाली साहब तस्कीन और खवातिर में लिखते हैं कि मुताखिरीन के ज़माना में बाज़ लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर कहना शुरू किया तो उस दौर के उलमा ने इस पर इनकार किया, बल्कि बाज़ उलमा ने इस इतलाक को कुफर करार दिया। तस्कीन खवातिर में ये बात लिखी है। अब आप अकीदा इनका समझें कि अल्लाह के बारे में क्या है। जाल हक वाले लिखता है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर कहना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है और दूसरी तरफ एक काफिर एक वक्त में कई 100 जगह में हाजिर हो सकता है। ये बात हजरत साहब ने मलफूजात आला हज़रत में भी तहरीर फरमाई गई और हजरत साहब की जो दूसरी किताब है अहकाम शरीयत उसमें भी मौजूद है। किशन के काफिर वो चंद सद जा हाजिर में शुबद, ये दूसरी उनके अहकाम शरीयत किताब मेरे पास मौजूद है किताब भी, और बहुत से इनके अकायद और नजरियात। मिसाल के तौर पर ये एक दूसरी किताब है वसाया शरीफ। वसाया शरीफ में लिखते हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब के बारे में लिखते हैं कि ज़ुहद और तकवा का ये आलम था कि मैंने बाद मशाइख इकराम को ये कहते सुना है कि उनको देखकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह मजमाइन की ज़ियारत का शौक कम हो गया। यह आला हजरत साहब को देखकर वसाया शरीफ में लिखते हैं। और इसी वसाया शरीफ में हजरत ने यह भी लिखा है
کہ میرا جو دین ہے، میرا جو مذہب ہے، وہ میری کتابوں کے اندر ہے، اور میرے ماننے والوں پہ ہر فرض کے بعد فرض ہے کہ میری اس کتابوں پہ اور میرے اس دین پہ عمل کریں۔ اس دین کو ماننے والا، جس میں اللہ کی شان، جس میں رسول اللہ کی شان، میں اولیاء اللہ کی شان کی توہین کی گئی ہو، اس کا ایک بجو کی شکل کا انسان علامہ محمد جاوید اقبال صاحب، میرے اکابر میں سے یا میرے علماء کرام اساتذہ کرام میں سے کسی نے تو اس کا جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ان فن ما وائستن فی سما، یہ شیخ الاسلام کی بات کرتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ چیپیتی کا شورف تو نے نہ تسلیم کیا، تو نے نہ مانا، تو کیا ہے؟ مفتی تقی کی شان میں کون سی کمی آئے گی؟ مفتی تقی عثمانی کا ادنا سا فرزند، روحانی فرزند، تجھے یہ الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر تو نے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو پھر تیرے ساتھ وہ ہوگا جو مرزا انجینئر کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے کیا ہے، اور پوری دنیا دیکھے گی۔ اس لیے کہ تیرا اور اس کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے۔ پہلے وہ بھی آپ کی جماعت کے ساتھ تھا، اور جو آپ کے بڑوں کے جو عقائد ہیں نا، وہ بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور کتب کے اندر موجود ہیں۔ میں بریلوی علماء سے گزارش کروں گا کہ اس آدمی کو لگام دی جائے۔ اس وقت ملک پاکستان بالخصوص ان اختلافات کا متحمل نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر عادل خان صاحب نے اور جمی ان کی ٹیم نے مل کر تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا تھا۔ دنیائے کفر بڑی محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ آئے روز نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ وقت بڑا کڑا وقت ہے، اس میں تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے تاکہ ہم باطل کی قوتوں کا، کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ چہ جائے کہ ایسے اشخاص کھڑے ہوں کہ جنہیں عبارات پڑھنی نہ آتی ہوں، جنہیں بولنے کا ڈھنگ نہ ہو، اور وہ اٹھ کر اس امت کو جدا کرنے کی کوشش کریں، پھر ظاہر ہے کہ جب اینٹ آئے گی تو جواب پتھر سے آئے گا۔ بڑے سائڈ پہ رہیں گے، ان کو جواب ہم جیسے لوگ بھی اچھی طرح دینا بھی جانتے ہیں اور پھر ان سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ معاملہ ایک طول پکڑ جائے، میں بریلوی علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو بڑے مقتدر علماء ہیں کہ اس آدمی کو لگام دی جائے اور اس ملک پاکستان کے اندر افراتفری کی تشہیر نہ کی جائے، اس کو نہ ہوا دی جائے، ورنہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا اختلاف پاکستان کے اندر چل رہا ہے حق و باطل کے درمیان، اور علماء حق قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے علماء اہل سنت بریلوی میں سے ہیں یا علماء اہل سنت دیوبندی میں سے ہیں یا علماء اہل سنت اہل حدیث ہیں، سب متفق ہو کر کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ حضرات علماء کرام بریلوی علماء سے بالخصوص کہ ایسی شخصیات کو لگام دیں تاکہ ہمیں بھی بولنے کا موقع نہ ملے۔ شیخ الاسلام کی بات تو دور کی بات ہے، مفتی عبدالواحد قریشی کی بات تو دور کی بات ہے، ایک ادنا سا اہل سنت جماعت علماء دیوبند کا خادم یہ حاضر ہے، اگر کوئی کیڑا ہے تو اس کے نکالنے کے لیے